अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं अपना टीवी। कामयाब कारोबार करते हुए एक अच्छी साख डेवलप करें। 10 साल 20 साल 30 साल जितना भी आप काम करें, आखिर में एक अच्छी साख छोड़ें, ठीक है ना। वो जो साख है, यानी वो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो क्रेडिबिलिटी दरअसल आपकी वो अचीवमेंट होगी जो बहुत ज़्यादा कम लोगों को ये मैसर आती है कि अच्छी उनकी हवा होती है या अच्छी उनकी लोग उनके बारे में बातें करते हैं। वैसे लोग आमतौर पे तो अच्छी बात कर देते हैं, लेकिन अंदर से उनके पास बहुत सारे बैड पॉइंट्स होते हैं दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में, ख़ास तौर पे कारोबारी मामलात के हवाले से, लेन देन के हवाले से, अगले को विन विन करने के हवाले से। लोग जो है ना वो विन लूज़ करते हैं। ये फिर अच्छी साख नहीं होती किसी बंदे की, और ये इंसान का लालच होता है। ये कैसे अच्छी साख कैसे लोग छोड़ते बनाते हैं और आप कैसे बना सकते हैं, ये बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 ये है कि जी एजुकेशनल लेगेसी, जो आप लोगों को तरबियत देते हैं, सिखाते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं, ये बहुत खूबसूरत जो है ना आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। इसको दुश्मन भी एक्नॉलेज करता है, इसको हर कोई एक्नॉलेज करता है। तो लिहाजा हम जिस कारोबार में भी हों, हमें चाहिए कि नए लोगों को गाइड करें, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी फराहम करें, उन लोगों के लिए नए मौके खोलें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अ मैटर ऑफ आवर कंट्री। पाकिस्तान आप हिंदुस्तानियों से सीखें। वो अपने मुल्क के साथ इतने महबे वतन है कि इसके याद नहीं, वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों को वहाँ सेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमारे लोगों का जो सोचने का अंदाज़ है वो अपने मुल्क को ओन नहीं करते। वो कहते हैं ये करप्ट लोग हैं, ये करप्ट इस्टेब्लिशमेंट है, ये गंदे गलीज सरकारी नौकर जो मुल्क को तबाह कर रहे हैं, वो इस तरह सोचते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये गंदे गलीज लोग जो है चले जाएंगे, पहले भी चले गए, कोई जहन्नम में गए, कोई शराबों कबाबों और गंदी गलीज ज़िंदगी गुजार के गए, तो ये भी चले जाएंगे। जो किसी का मुस्तकबिल है वो उसी तरफ जा रहा है। हराम खाने वाला हराम खाएगा, है जी। अब बुरा गुनाह कमाने वाला वो गुनाह कमा रहा है। ये लत पड़ी होती है, इनको अल्लाह ने रसीद नहीं ढीली की होती है। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है, एक बात याद रखें। ये पाकिस्तान हाईजैक किया हुआ इन्होंने, और कब तक कर सकेंगे, ज्यादा देर नहीं। अब लोगों को इनकी करतूत, घिनौने करतूत पता लग रहे हैं, तो लिहाजा ये प्रॉब्लम है। तो लिहाजा अपनी जो एक एजुकेशनल लेगेसी है ना, कि लोगों को एजुकेट करें, उनको तरबियत दें। जब आप बंदा 50-60 के होता है ना, तो वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, और इससे नए लोगों और एक्सपीरियंस लोगों का एक कम्बिनेशन बनता है, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कम्युनिटी बहुत फायदा करती है। तो नंबर 1 चीज़ ये है, अगर आप अच्छी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना चाहते हैं तो। नंबर 2 ये है कि इनोवेशन एंड यूनिकनेस। आपकी जो कारोबारी साख है या आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसमें इनोवेशन होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए। आप मुख्तलिफ हो लोगों से। यकीन करें, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ होना नहीं चाहते, उनको खौफ आता है, वो रैट रेस में रहना चाहते हैं। लेकिन रैट रेस में आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी, आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी, आपकी कोई यूनिकनेस चाहिए। और यूनिकनेस तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है। 8 अरब लोग हैं, तमाम यूनिक हैं, तमाम मुख्तलिफ हैं, कोई दूसरे से मैच नहीं करता। हर बंदे के पास अपनी ज़बरदस्त सलाहियतें हैं, लेकिन अगर वो इनोवेट करे, अगर वो अपनी यूनिकनेस को देखे, समझे, उसको अप्लाई करे, लोगों को बताए, कितनी ज़बरदस्त फीडबैक आएगी। मैं आपके साथ ये वीडियोस वगैरह करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आती है, और मैं सोचता हूँ कि ये मेरी यूनिकनेस है, इनोवेशन है। बेशुमार लोग हैं कि जो ये नहीं कर पा रहे, और ये कोई अल्लाह का खास करम नवाज़ी होती है। इस चीज़ का रिवार्ड जो है वो बहुत है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जब लोग दुआएं देते हैं आपके लिए, और आप अगर पसंद करते हैं तो उसमें कमेंट ज़रूर करिए करिए। ये हमारे लिए बड़ी एक असल कमाई ये है, हौसला अफजाई है, इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती है। नंबर 3 ये है कि ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स, इंसानी बुनियादों के ऊपर लोगों के साथ मामलात करें, चाहे वो किसी भी रिलीजन से तल्लक रखता है, चाहे वो किसी भी उसका बिलीफ सिस्टम है, लेकिन वो इंसान एंड ऑफ द डे। हमें इंसानियत का जो मेयार है ना, उसको हमें कायम और मेंटेन करना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन कीजिए। ये हमारे जो इस्लाफ हैं, नबी अल्लाह पाक के नबी, पैगंबर, औलिया अल्लाह, ये सब इंसानों से मोहब्बत करते थे। आप याद रखिए कि ये जिन इंसानों से मोहब्बत करते थे वो मुसलमान नहीं थे। यानी किसी भी रिलीजन से, किसी भी बिलीफ सिस्टम से बंदा इनके पास आता था तो इनका गर्विदा होके वो इस्लाम कबूल कर लेता था।
تو یہ بنیادی طور پہ کاروبار میں بھی یہ آپ کو ہونا چاہیے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی سکھ ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, ہاں جی, مسلمان ہے, کوئی بھی ہے, وٹ ایور ہی از, اس کی عزت ہے, اس کی رسپیکٹ ہے, وہ انسان ہے. انسانی بنیادوں کے اوپر ہماری دوسروں کے لیے ایک وہ جذبات ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ کاروبار میں تو ہونے ہی چاہیے. یہ خوبصورتی ہے کاروبار کے اندر کہ اگر ہم ہیومینٹیرین بنیادوں کے اوپر لوگوں سے معاملات کریں, یہ نہیں کوئی بائسنس کے ساتھ نہیں, بالکل کھلے دل, کشادہ دل کے ساتھ, تاکہ اگلے کے دل میں ہمارے ریلیجن کا احترام پیدا ہو کہ بھئی کتنا اچھا انسان ہے, یا کتنا فیئرنس کے ساتھ ہے, صاف ستھرے طریقے سے ہے. تو اس سے یہ انڈونیشیا, ملیشیا, یہ اور بے شمار دنیا ہے. ویسے پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا تھا وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے پھیلا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اسلام کی دعوت دی وہ آپ کے عمل سے ریفلیکٹ کرتی تھی اور لوگ اسلام قبول کرتے تھے. تو یہ ہمیں اپنی کاروباری کریڈیبلٹی کو اچھا کرنے کے لیے ان بنیادوں کو ضرور ہمیں کلیئر کرنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے, اور اس کو ہمیں اس پہ قائم ہونا چاہیے. نمبر 4, انویسٹرز ایجوکیشن. جو لوگ آپ کے ساتھ پیسہ لگا رہے ہیں ان کے لیے آپ کو پورا کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو دیکھیں آپ پہ اعتماد کر کے پیسہ لگا رہے ہیں, دوسرا یہ کہ ان کی جتنی ایجوکیشن ہے وہ آپ کے ذمہ ہے, سو دیٹ کہ جتنا وہ زیادہ سیکھیں گے, جتنا زیادہ وہ کلیئر ہوں گے نا, اتنا زیادہ وہ اپنے کام میں, یعنی آپ کے ساتھ وہ کام میں اور سیریس طریقے سے آئیں گے. یہ بے حد ضروری ہے کہ جو آپ کے ساتھ انویسٹ کرنے والے لوگ ہیں, انویسٹرز ہیں, ان کو ان کی ایجوکیشن کیجیے, کچھ بھی ان سے چھپائیں نہ. یقین کیجیے وہ بڑے فراخ دلانہ طریقے سے ہر چیز کو وہ انڈرسٹینڈ کریں گے جب کہ آپ بتائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ان سے کچھ چھپاتے رہتے ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے ڈسکلوز تو ہو جاتا ہے, تو اس میں آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. تو لہذا یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ آپ اچھی کاروباری ساکھ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایجوکیشن, تعلیم, اگلا سمجھ گیا نا جو ساری ڈیٹیلز ہیں, تو وہ خود آپ کے لیے بہت اچھی سجیشنز دے گا, اور وہ آپ اور مل کے جو ہے وہ بہتر کام کر سکیں گے. نمبر 5 اور آخری, ایجوکیشنل انٹرپرینوریل انیشیٹوز. میں پچھلے کافی سالوں سے جو بلڈرز ہیں, بڑے بلڈرز ہیں, ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ٹائم دیں, ہم نئے لوگوں کو اس میں ایجوکیٹ کریں. وہ میں کر نہیں پایا, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنے بھی انٹرپرینوریل لیڈرز ہیں مارکیٹ کے اندر, ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ٹائم وقف کریں, ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں. اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کی سیٹسفیکشن ہوگی, آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا کہ آپ اس مقام پہ ہیں. دوسرا, لوگوں کو بھی نا انکریجمنٹ ملتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ہیں اور یہ بھی اسی طرح کا انسان ہے جیسے ہم ہیں, تو وہ پھر اپنے جو مقاصد ہیں وہ بڑے مقاصد سیٹ کرتے ہیں. اس سے کیا ہے کہ وہ انکریجمنٹ ملتی ہے اور ہماری کنٹریبیوشن جو ہے نئے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. دیکھیے, کاروباری کریڈیبلٹی, اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو نہ صرف سمجھنا ہوگا بلکہ اس کا اظہار کرنا ہوگا, سو دیٹ کہ اس سے ہمارا بزنس بھی گرو کرے گا اور معاشرے میں بھی ایک بہت بڑی اچھائی اور بہتری پیدا ہوگی. پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.